شربدار بانو کو آج ہاں میں مروچیگی مراگش بانو کریمہ سیاسی زند سرائیں ما جہد کنی کہ ای مراگشہ بانو کریمہ سیاسی زند و آئیے سیاسی ڈیسیجن و پالیسیز شمع دیما شرعی رنگیہ بیان تو شمارا بانو کریمہ سیاسی زندگی ہے سر شرعی رنگیہ سرپدی برسید. بانو کریمہ وتی سیاسی پند جا بیسو آزادہ بندات کرتگ و دیم طرح پدا بیسو آزاد راج دفتر اولی جنین بوتگ کہ بیسو سرکماش نامینک بوتگ و بیسو لیڈرشپ آئیے دستا بوتگ. مروچی میں گما ہمیں سرحال سرا گپتران کنگے آترا بانو کریمہ نزدیکیں امرا میں گما ساڑی انت چمی نزدیکیں امراں چا یکی ڈاکٹر ناظر بلوچند اور یکی واجہ کمال بلوچند کے آہاں بانو کریمہ او آئیے سیاسی ایکٹیویزم شرین رنگیا او نزدیکیا چی دستگند بیت مروچی چا واجہ ڈاکٹر ناظر بلوچ و واجہ کمال بلوچا بانو کریمہ سیاسی زند سرا سرپدی زیرے. جی واجہ ڈاکٹر ناظر بلوچ اور واجہ کمال بلوچ ما شمارا وتی مراگش گندو گدارا ورشاد کنی. وجنام باتے وجہ جی وجہ سلامت باتے آجو باتے. جی وجہ ڈاکٹر ناظر میں ای مراگش چونا بانو کریمہ اما زندگی او آئیے سیاست سرائیں او امی دورا کے بانو کریمہ کے بی ایس او لیڈرشپ ہوتی دستا کنت ای امی دوریں کہ بی ایس او سر بین لگ تک او بی ایس او آزاد شرین رنگیا میتگو الکاں شوتو سیاست کرت نکاں نو ای دورا شما بانو کریمہ لیڈرشپ کجام رنگا دستگو چونے نوکیں پالیسی اما کے بانو کریمہ اور تگو بی ایس او اردہ تک شما چی گوشی بابتا. منتوار وجہ کہ ایرن کے اہمی پروگرام یا میں وڑی یک پولیٹیکل ورک کرے موقع داتے گے چونہا بینا چی پیسر جس کے بی ایس او 2013 بین جنگ بھی بینا چی پیسر ہم بی ایس او پروگرام انسرا ریاستی قدغنی بوتا 2008 بعد ریاستی کی کریک ڈاؤن کی شروع ہوتا بی ایس او سرا بی ایس او لٹریچر بین ہوتا بی ایس او سرگرمی بین ہوتا گا بی ایس او سرکلنگ بین ہوتا گا. ہاں البتہ 2013 چی رند اعلان یا یک بینی بوتا سرکار سچویشن یک رنگ بوتا 2008 بغیر تک مرچی 2020 کٹ گئے. ای دورانی یا کہ سنگتانی شہادت بوتا یا سنگت گرفتار بوتا ای ٹیم بی ایس او فیس بانک بوتا بی ایس او فیس میڈیا فیس یا پبلک پلیساں یا یہ مہا کرتا چشکے 2014 کی قائب استوشت مارچ 2014 کے بی ایس او چیئرمین زائد کے بانو کے چمان دی مبارک بھی آئیا رند بانو کے سرا بوجھ یا ذمہ داری گھیشت گا. اے دورانا کہ ماں ہمرا ہوتے گئے ماں بانوک دستا بانوک انتہائی بورد باری آئیے تا ما دستا بانو کے یہ دورانا مہر کے بوتا یا سیاسی پروگرام ہے ہما ڈائریکشن بوتے گا آچو واضح بوتے تو بجائے ریکشنری یا بجائے چو شارٹ ٹرم میں بنیادہ مدام آیا چو لانگ ٹرم مرا ترجیح داتا و بی ایس او کارانا تنظیمی سنگتن ڈسکشن دیما برتا. ہاں البتہ بانو کرا اے دورانا ما آئیے کہ ہمراہ بوتے ہیں ما یک پیور یک میچوریں کاملیں استادی یا لیڈر شکلہ ما دیستگیں بانو کرا. جی وجہ ہمیں وعدہ کے بانو کے تو بیسو آزاد لیڈرشپ ضروری اے دورہ ہر چیز انڈر پریشر ہیں
شما امی دورہ کے مطلب شما تنظیم انڈر پریشر ہیں شما کھار شرین رنگیا مردمانی دیما بوگا نیا شما انڈر گراؤنڈ ای امی پریشر دورہ شما بانو کریمہ چون دستگ آیا چونے رنگیا ہوتی تنظیمی یا ہوتی لیڈرشپ اما کار کرتگاں کہ بھی سو آزاد داں کے مروچی سسٹین ہے جی کہ جی یہ دورنا کہ بانو کا کی ذمہ داری باقاعدہ کہتے ہیں چشکے زائدی برگا رن بانو ذمہ داری گونو ایکٹنگ چیئرمین ہے جی اچھی رند کی 2015 بی ایسوسیشن رو اد باقاعدہ بانو چیئر پرسن الیکٹ کرنے بھی مطلب یہ ٹائم دو ماہ آزا مطلب بانو فیس کرنے بھی بانو بلکہ نے بھی بی ایس او فیس کرنے بھی یک نیم گیا ریاستی جبر ریاستی اما کاؤنٹر پروگرام کی بی ایس او خلاف شروع بھی اور دومی نیم گا یک محاذی میں جندے مطلب وتی سنگتانی نیم گا کہ بی ایس وارا جو پرشت پروشی نیم گا برا کانسٹیٹیوشنل بلاکیٹ آئیناگ یہ دو پہلوؤں کی دو ہی نمگا بی ایس او انڈر پریشر ہیں بی ایس او سنگت دو ہی نمگا فیس کنگا نو یہ ٹیم با قیادت پختگی بوتا کہ بی ایس او مرچی یہ پوزیشن آتا سارے قیادت کریمہ کنگا بھی کریمہ یہ دورانا بجائے فرسٹریشن روگ بجائے پریشر روگ آئیے حوصلہ مدام برز بوتگا آئیے دورانا کی ما آوار بوتگا بی ایس او پروگرام یا کوچگا کی ما موبلائزیشن اشتے ہیں ای ٹیم با یک حوصلہ ہیں یک بلندیں کو مطلب طاقتیا بانکا ہوتی تنظیم کاری کرتگا بانکا ہوتی سنگتانا رہنمائی کرتا ہاں البتہ حد تک تلخی حد تک جعلی برزی حد تک ای بان مرچی ہم ہستا بانو مرچی نیستے بانو کے غیر موجودی ہم ہستا بلے آ ٹائم کریمہ یک مزنے کرداری ادا کرتا کی مرچی بی ایس او پوزیشن اثر ہے میں نیکسٹ اما کے سوال ہستے ہیں آگو واجہ کمال بلوچ ہے واجہ کمال تو مارا ای بوگش کے مروچی ماں کے بلوچ سیاست تا چاہ رہے ہیں اشیے تو کا مامی گندی کے کریمہ چرن یک بلائیں تعداد یا میں زالبول اتکگو بلوچ پولیٹکس بلوچ راجی جنزے گما امراداری کنگائیں تو ایکٹیو اند وجہ شما ہمیں کہ کریمہ اما موٹیویشنل کے آئیے زند بو تک شما آئیے بابت تھا شما چیئے گوشے پچر بلوچ اما کے سیاست تیں جی آئی تا ہر وقت کستن چو توانائی بوتا قوت بوتا ریاستی جبر ریاستی تشدد جنگ برگ گارکنگ ایشی چو یک طویل تاریخ یا تاریخ کسی پس منظر اگر مبرو چو سک مزنے مختصراً ہمیشن کے مرچین دورہ اگر بلوچ مخلوق پارٹسپیٹ کنگائیں بلوچ کہستے اسٹرگلا یا بلوچ کہستے جدوجہدہ آ کہستے بلوچ کے زالبولاں کیا مرچی آوار بوتگاں یہ ضرور کریڈٹ بانو کریمہ آروت پرچہ کہ ہما گرونڈ سرا کہ بلوچستان تا پورے بلوچستان تا ہر جگہ چشین جگہ نے کہ بارو کریمہ ہے کر لبوتگاں بارو کریمہ قسم بلوچ قومی تحریک یا بلوچ کہستے ہما کے سیاستیں آرکس مخلوق تاثر کرتا یا خبریشن کہ بانو کریمہ چو بند نبوتا کہ ما ٹیم ڈسکس کرنا کہ ادا زالبورانی بانو کریمہ بلوچ سیاستہ رکھستے یک پورے روح داتا کہ آئیے بدولتا کہ ہما مخلوق سیاست پرچہ کہ بلوچستان تا سیاست اکثر بیشتر بلوچ مخلوق دوکا وارتا اچ ہما مخلوقہ دوکا وارتا کجامیتا کہ ہما لیڈرشپ پہ فقدان کی بوتا بلوچستان تا لیڈرشپ
पे फुकदानी वजह बलूच बलूच सियासत ता पार्टिसिपेट दो अजपत बलूच के लिए बीएसओ आजाद के बीते बीएसओ आजाद के हमारी पैदावारी अमल के देमार होते कुजा मुक्ता बानो करीमा 2006 के बीएसओ ता पार्टिसिपेट करते हैं बीएसओ ता बाकायदा सियासत शुरू का आके मरकजी कमेटी मेंबर भी थे पदा वाइस चेयरमैन भी थे एशी दौरान पूरे बलूचिस्ताना नरीनक तजालबुल द्रायना ने किसने मोबिलाइज करता या हमें मखलूक करा बलूच सियासत था आवार करता मैं सरपदबंग के बानो के हमें के मोटिवेशनल कार हरची के अस्तम बलूचिस्तान था या डन्ना एक चीज मर्ची शुमा डन्ना निंदो के ये चीजारा मन गोंदावा इस तरह गुशी पर्चे के बीएसओ 12 मसक बास कहते हैं स्टडी करने की कोशिश करता हूँ मन दिसता हूँ कि बीएसओ कुजाम वक्ता के ये क्लियर विजन या गोती सियासत बिंदात करता इसी पर द्राइन दुनिया था क्या ये हद बंद न बूतगा अच्छा दर मुल्की जागा बूतगा या कहते हैं मुल्क ता बूतगा आ जालबुल बूता या कहते हैं वानिंदे कहते हैं जन निक्के जाग बूतगा या बचके जाग बूतगा पार्टिसिपेट करता पर्चे के बीएसओ सिर्फ तालीमी अदारा इंतकार न करता बीएसओ कहते हैं हमा के शहूर बूता अरे पब्लिक सरा शोता कहते हैं पब्लिक गैदरिंग आनी था शोता मखलूक अरे कहते हैं वो मैसेज दाता बानुक करीम हर हमा हबर हर हमा त्रान हर हमा डिस्कशन अब बलोच मखलूकता असर करता मैं किरा मनी किरा मन कसानी किस्ते गुशा मा वतीला का निंदो एक पीरे मर्दे कि आइए मोबाइल नो कमे मोबाइल के 2008 नोहा केस्ते आता था गुड़े यक किरा मोबाइल था बानो के स्पीच गोनत था मरा निशान देगा शीशा पिचारे शर हवर कनगा मतलब ये कि बानो का मुतासिर कुर्ता हर हमा मर्दुमारा कुजाम केस्ते बलूच जज्बेदारी थे बलूच केस्ते सियासत बारा एक वाहगेदारी थे आ चाहे हर चोने मर्दों में बूता आ केस्ते बलूच बानो करीमे हमें के मोटिवेशनल कार बूतगा अमा मोबिलाइजेशन बूता आ मोबिलाइजेशन असरा असरअंदाज बूता वो आई कैसे बाकायदा पार्टिसिपेट करता बलू जद्दोजहद ता मर्ची जद्दोजहद आइए कैसे आतगे हमा के तालीम में अब मखलूक आया जनेन जाग बेबा आ कहते चाहे नरीनक भी बनते द्रोहे कहते अच्छा ये मुतासरा मर्ची कहते ये सिचुएशन के मर्ची मैशु में देमा ये हमें द्रोहे कहते हमें इंस्टीट्यूशन है कि कानूनी बदौलतें मामे सरपदबम बाए के हमें के कारानी बरवर्दे मर्ची मशमा द्राए इदा निश्तगा आइता बूतकन तोहम निंदो के इदिगा संगत निंदो का द्राए हम आइए मोबिलाइजेशन है बाहर बूतगा इदा मैं सरपदबम के एक बलाहें चाहिए सक बलाहें क्या हमा के आयारा सियासी तालीमे के वती मखलूक कर दाता मखलूका कहते हैं हमें तालीमाच फायदा जुरता और मर्ची हम पार्टिसिपेट करने गए और मर्ची हम जद्दोजहद के असली रूह है आरा सरपद कमाल बलूच शुमा अंचुश के करीमाए मोटिवेशनल अमा के कार बुतगा अंसरा गप्पाए भले यक चीज़े मा शमुश्कार बायदगी मबंग के अमा के मर्दुम निश्तगा में समाज था में चागिर्द था आ एक गप्पा नजान के ये जालबूला किसी ना बानो करीमा बूता इसी यक दौर या छूने दरपदरें जिंदगी दिस्ता छूं शपी एदा बस शपी उदा बरो रूचा एदा बरो रूचा उदा बरो सरकारे निमगाची प्रेशर बूता एजेंसियानी प्रेशर बूता शुमा ये बाबत में चारू का न लाते अंची यादाश्त गोश्तनी कि छूं बानो करीमा वतरा अमी अराबी आलता वती जिंद रखें तगो तंजीम कारी करता हम बानो करीमारा गालिबन 2000 के 10 में सेंट्रल कमेटी जुरग बूतगंज बीएसओ माचा ई पता या गुंबाज नजदीन की हदीस था कि 2010 माह में सरपदबम के बीएसओ यक बरे पूरे बलूचिस्तान तक खत्म भी थे ए दौराना के मैं संगता निश्ता डिस्कशन करता आईता में रोल कैसे शहीद रजा जहांगीर बूता चेयरमैन जायद बूता मैं बूता डॉक्टर नाजिर बूता ये दिखा किसी मासंगत गुमे शामरदारी करता ये दौराना कहते हैं डॉक्टर नाजिर निश्ता आ कहते गवाएं कि बीएसओ हमें दौराना पूरे बलूचिस्तान था हमारे रियासती जबर बूतगा और बाज़ें कहते मैं वती कमजोरी बूतगा के आता मामे गुशं के अकबरे नबू हो गए भले आइए हमा के हौसला के बानो करीमा और जायदता मन दिस्तगा क्या हम पदा कहते बीएसओ वाला पूरे बलूचिस्तान था एक्टिव करता
پدا میں قبر شمارا گوشن کہ بانوک لگوریں کستے یک زال بودور زال بولی بوتا آئیے لہتیں قصہ من گوش مشیار کرن کہ من چم دیما من دیستگم پرچہ کہ سخت ترین وقت ہمارے میں بھی کہ آئیے مقصد یہ کستے دراہن چیز ای بوتا کہ بلوچ آزادی اور بی ایس او بوتا بی ایس او میں دراہن نی واسطہ یا کھنچین درجہ داریں آپ منی درجہ داری تے اچمن دہک زیادہ قسم باپ کریم واسطہ داشتا سو سر جب میں زائد برا آدھگا سنگتانی شہید کمبر چاکر شہادت شہید شفی جان شہادت من چکا نام بگرن کے چشے نام کے آئیے دوسترے شہید نور محمد بوتا آئیے ناکو بوتا ماں سے کس براس بوتا ماں چونکہ شہید نور محمد بانو کریمہ وجہ دیستگا کس دوسترے مردم بوتا کہ آئی آرہ ہما ٹیمہ کس پریشرائز نبی تے یا آئیے کہ امان ناکو زگی بوتا اگوشی کہ مدام یک جگہ بوتا یک جگہ وان تگا یک جگہ پادت تگا گوشی ایٹیمہ کس طرح ریاست چست کن بگار کن گوڑا بانو کریم گوشی کہ اما درائن ٹیم ای گسے دروازہ نبستا کہ چونے شپا ہمیں مردم مارا فوج یلا بیتا بوشتی تین تکلیف تابی بیتے ای درائن تکلیف ندیستا یک روچے ما آئیے اما کہ جندتا چوشیم پریشر ندیستن کیا پریشر بزوری تھے ای درائن آنا گو خند پیشانی دیستا پدا چوشیں روچے نبوتا کہ ہما ریاستی تریٹ نبوتا گا ریاستی تریٹ آنی چیزیں فوٹیج منگ کستیں شمرادات کرتا کنی کجا ہمیں ہما کہ تم پہ کہ کیمپ پہ ہم روچ کستے ہمائی گستا مارٹر گولا جتا ہما مارٹر گولا ہے نہیں کہ شیل ہستا تنی اختی فوٹیج منی کر رہا ایران ایتا فوٹو میں ان کہہ رہا من شمرادات کرتا ہے درائن تکلیفان کسیں تکلیف نبی شہید خالد شہادتہ کسیں ضرور آئیے تکلیفی بھی آدھا کسیں چوشیں حبرے چوشیں کارے نظوری تن کے ایڈلیں چیزیں بھی بیتے بلوچستانتا چوشیں کسیں ریاستی جب 2000 کسیں 8 یا غالباً 9 تم پا جلسہ تا سریام کستے ایف سی شوٹ کنتے آدھا کستے شہید مختار شہید کنتے بانوکا کستے چے کنتے اچھا خوف زدہ نبی تے منی کلا ایڈولیں بہادر مردم بارا ایڈولیں رائے ارکنگ ماہ ہمیں گوشاں ای ایک پری پلان کستے لہتے اما نگائنتش اب بلوچ تحریک بارا کس نے ایک بدگمانی پیدا کرنے کا واسطہ ماہ میں سرپد بن کے بہادر انسانی بوتا و بہادر انسانی وجہ کس نے مرچی مائیہ نشتوں گپ کنا من گمائی کم از کم ایز اے جونیئر وائس چیئرمین ایز اے سینئر وائس چیئرمین یا کم از کم 5 سالہ گیش کس نے من گمائی کار کرتا گا من آئی تھا لگوری ماں آئی تھا کسن چوشین چیزیں نجستا کہ ماں یک روچے بگن کہ نا بانو کے روچا اے رنگ بوتا کہ ماں اس طرح ہوگا ہر وقت کستے جاگے من کمزور بوتا گا جا کستے ڈاکٹر ناظر کمزور بوتا یا جاگے کستے دیگا مرکزی سنگتے کمزور بوتا آئیے ہمارا حوصلہ داتا آئیے میں گوں کستے گو آئی حوصلہ آنگو اوار میں حوصلہ درائیں کستے مضبوط بوتا گا چوشیں بازین چیزیں اما دیستا گا کہ آئی آج بانوک نپرش مردمی بوت نکن ماں ایگا پرا گوست کا گوشن کے بانو کے ڈولیں بہادر انسان سک کم بیتے آئیے تریٹ کستے حدہ زیادہ بوتا گا چونکہ میں سنگت 2017 آگے رکھ باں ٹیمبا ماں کابینہ وائس چیئرمین باں چیئر پرسن بیتے ہمیں سنگت کے گار باں ہمیشہ نہیں جندے موبائل آج کستے ہم انٹیلیجنس ایجنسی مردم تریٹ کنا بانو کریم مارا ٹھیک ہے نو اتریٹ کستے ہر ریٹ پوتا کڑا ضرور شام ہمارا حال داتے کہ مرچی میں گونا منی گونا اے میسج کرتا گا منی گو اے حبرانا کرتا گا چو یا مرچی سوشل میڈیا ہے کہستے چکا اندازہ کجام کہستے نکرتگیں کار کہستے میں سنگتانی یا بانو کریمہ سرا نکرتا گا حتیٰ کہ غلیظ ترین کہستے الفاظ استعمال کنک بوتا میں ہمیں لیڈرشپ اسرا یہ درائن چیزاں نشی برداشت کرتا ہے کہتے ہیں بہادر انسانی بوتا ہے لگور انسانی نہ بوتا اشرا کسے چو پیش پکنتے ہما جاگا کہتے ہیں آئیارا کنک بھی برک بھی ہما یہ پر سمادہ کپک بھی ایشا نے کہے ثابت کرتا کم ٹھیک ہے مطلب مرچییں یک رائے آمائی ٹائن خاطرہ ریاستی ہما کے ادارہ فل ایکٹیو ہیں
شما ہم سوشل میڈیا نندو کے گندگائے کستے ہمیں ریاست کستے یک اوپنین ٹائن گائے دا دومی ہمیشہ کی بوت کنتے من ہر چیز کی ہوتی مربوط گئے ہمیں مردم کے اسپیشلی چوش کیسا چیکنا زیادہ تر چارن تے من جست کرتا مرا اوشن کے بازین ٹیم با پولیس کستے وتی جانا چھڑائنے انویسٹیگیشن دیما نبا ہمیں دا کسن کلوز کنانتے مردم چو شک کنتے فرسٹ کیس نہیں کہ بانو کریم ہے بوتا کہ مابوشن کہ بانو کریم ہے کیس اسرائی ڈول کا سیوڈنا کہتے ہیں ساجد حسین کا کیس ہے میں دیم ہے کہتے ہیں پولیسا ہمیں ڈول کہتے ہیں آئیا بند کنتے آئیا جنین کہتے ہیں وقت ہمیں ابرا گوشن کہ پولیسا میں گنتاوان نہ کتا یا نارویا کہتے ہیں کئی شمرا گوشن واجہ بارک ذریعہ من کیسا شمرا گوشت کرت کرنا چوشیں بازیں کیسے بلوچا گم بوتا کہ بلوچا رہا ہمیں روڈ پیش کرنا بوتا چونکہ میں یا گبری گوشم کہ میں تک ضرور کمزوری ہستم کوئی اچائی وجہ کہتے ریاستی ہمیں کے چھیاں ایڈولیم بازیں چیز آنو کے نوک شتت میں قبری شیر کوشی کے ایجا کے ماں نشتگا ایدہ کہتے ہمیں کب از پاکستانی ہستے ہمیں کب از کہتے ہما مذہبی کہتے ذہنیت مخلوق ہمیدہ نندو کے مردم چو ترسی چمیشان یہ برانا میں گون شیئر کرتگم مردم کے آمادہ نشتگم کہتے بہتر زانانتے من کہتے مرچی شمع توستا دنیا ایرا اور میڈیا ایرا گوش مطلب میں سرا ڈائریکٹلی و انڈائریکٹلی میں سنگتانی سرا میں کہتے ہمیں لیڈرشپ سرا بالکل تریٹ بوتا یہ تریٹانا کہتے ماں ایک پرا باقاعدہ کہتے میڈیا توستا او ماں کہتے امترا گوتی سنگتان صلاح کنا ایشانی سرا ہمیں درائن چیزا نا ماں لیٹرنگ کہتے بازین جگہ کنا کہ یہ میں سرا بوتا گا ریاستہ میں سرا مارا اے پہ میلا نہ کرتا اے افر کنک بوتا بانو کری مارا کہتے تو بیا تو نیا کہتے داما درائن کہ یکچی کی آرگنیزیشن مردم ایشانا ما جنا تو بیا اما کہتے دست اودا ہم رسیتے ہیں ایک گپ میں گن شیئر کرتا گنتے نو ایک گپ پانچ مچے کہتے ہیں اخذ پکنا مطلب ایک گپ پانچ واضح نشانی ہے کہ ریاستی ادارہ پاکستانی ISI انٹر سروس انٹیلیجنس کہتے ہیں تریٹ کہتے ہیں میں لیڈرشپ پسرا ہماٹے میں ادا ملکہ بوتا بوتا اور ڈنا بوتا بوتا ڈنا ایوتی وشان ڈنا ہم میں فیصلہ بوتا میں کہتے ہیں سنٹر کمیٹی فیصلہ بوتا بانو کھما مردم بوتا ادا نشتہ کہتے ہیں BSO ہرچ فیصلہ کا ما یس فالو کنا یہ چیز بوتا گم ما شما کہتے ہیں گپ پانچ آخذ پہ کنے منا بگوشے کہ واقعی ہمیں گپ پانی تا کہ آئی کرتا گا گپ پانی سرا دیگا ہنچیں گپ پہ پیدا بوت کرتا کھا مانی کرنا نا کوئسٹنگ ما کہتے ہیں کینیڈین اتھارٹیز ہرچی کے استا ما کہتے ہیں ریکویسٹ کنا کہ ایشیارا اثر نو انویسٹیگیشن پہ کنے بالکل ایک کلیئر میں الفاظاں کو گوشاں کہ پاکستان میں کہتے ہیں لیڈر ہے جنگا آواریں پاکستان کہتے ہیں آئیے کہتے ہیں انٹر سروس انٹیلیجنس یعنی ISI ہمارا جتا میں ہی گوشاں کہتے ہیں ڈاکٹر ناظر صاحب ما اگا فیمیل اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے گپا بکنے او چونکہ شما امی BSO گو امرا بوتگی شما امی فیمیل پالیٹکس فیمیل اسٹوڈنٹ پالیٹکس شرے رنگی دستگ و شما بانو کریمہ گماؤں امرادار بوتگی و بانو کریمہ پالیسی و آئیے ارچی کا ڈیسیجن بوتگا شما نزدیکا دستگا نو شما مارا یہ بگوشی کہ شما چوشیں لاہتے انچیں جاگا بوتا کہ شما بانو کے اما سیاسی صلاحیت اوبزرو کرتگا کہ آئی لاہتے انچیں ڈیسیجن زرتا کہ آؤٹ آف دا باکس بوتگا جی اچھا بلوچ سماجتا سیاست کنا پا فیمیل نا پا میلا سکا پیچی دے و بعضی جگہ ناممکن ہم ہوتا جی اگر ما BSO آزاد ہے یا آزادی ہے اوار ہرچی کی آرگنائزیشن ہستا آئیں کے سیاست کرتا سرفیسا یکیویشن کے فیملی پریشر انچی سرا ہوتا کہ تو سک باز سنگتا فیملی پریشر ہم فیس کرنا کرتا خاموش ہوتا پتہ گب کے کہتے ہیں کہ میں سماج چون سیاست کرتا کہاں پتہ سیاست تا کو اوار کجام سیاست تا کن گئے اور ماں امی سرپد وانگ کے بانو خوش قسمتیں شخصیتیں ہوتا یا شخصیتیں ہستیں کہ آئیے فیملی آئیے مکمل
توانا کا یا مکمل علاو کا پدا نمچہ میں سیاستہ یکیشن کے میں چاگردے تہا یک مردین سیاست پہ کہاں آئیے پشتا گپ کنا ایرا ہر یک کی وطی صاحب بیان کنتے پدا کریمہ ہما شخصیتیں کہ کریمہ چشک بی پدبم بی ایس او یک ادارے یا گوار آئیے بانو کہ اگر مرچی بانو کا ڈسکشن بکنے بانو بی ایس ہوتا وقت یک ادارے ہوتا یک ادارے بستاری داشتگی یہ خاطرہ بانو کارا ماں یک انسٹیٹیوشن درجہ یہ خاطرہ دیا کہ مرچی اگر بلوچستان تہا اگر فیمیل سیاست آوارا پارلیمانی سیاست بھی یا نان پارلیمانی بھی ایشیتا اگر ہوارا ماں میں سرپدبان کہ یہ کریڈٹ یہ طاقت زورگے فہار ہوتے ہیں پرچہ کہ کریمہ یہ درستیں چیز فیس کرتگا کریمہ وطرہ ہمینچو انرجیٹک کرتا کہ یہ درستیں چیزاں فیس کرتگا پدا میں سیاست بالخصوص اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے تہا کہ ماہوار بوتگیں میں واسطہ درین رابن بوتگا تعلیمی ادارہ انتا ناما فارملی وانگی کرتا ناما فارملی اسٹڈی سرکلیا نشت کرتگیں اسٹوڈنٹ پولیٹکس آوار مارا ٹکانا نبوتا نا ما ریاستی تشدد ریاستی جابرانہ کاروی انچو تیز بوتگیں کہ ما بگندے ہفتگیا گوتی دوسنگتا نشکر نہ کرتگیں بلے یہ دورانا کریمہ وائدیں مردم بوتا کہ آیا یہ درستی چیزاں فیس کرتا تنظیمہ کریمہ رہا اٹھافیں آلاتا انتا شالا رہ داتا کریمہ نہ کرتا ہمیں ٹفیں آلاتا انتہا کریمہ بی ایس او نہ صرف بی ایس او بلکہ اوورحال قومی تحریکہ را کریمہ ریپرزنٹ کرتا بلوچ مخلوق تہا اور ڈنی کی اچھی کی میں دیگر قوم مخلوق ہوتگا چشکی سندھی یا پشتون یا باقی اسٹوڈنٹ آرگنیزیشن گمائیں گو مل لیتا یہ دورنا کہ میں واسطہ سرگرمی کنک چو سکا ممنوع ہوتا بلے یہ درستیں دوران یا بانو کا ادرین کارنا بخوشی تنتا بخوشی کارنا کرتے چیرمی بلوچ خان کے برگ بھی بی ایس او تی کالا اے کیمپا بوکرتالی کیمپا را مکمل بانو چلائنی گو تھی بہادریہ درستین چیزاں فیسکن چونہیں کہ ادا سختی نہ مطلب گوشگ مرادیشیں کہ یہ دوران یا اچھی کی بوتگاں اگر مرچی بلوچ سیاست تہا یا بلوچ قومی تحریک تہا کہ مرچی زالبولانی جو لا تعداد لڑے ہواریں یہ ہمیں سمبولو کی شخصیتیں ہمیں بہادریں شیر زالیں کریمیں کارانی بدولتیں کی مرچی مطلب مرچی ما گند گایا بلوچستان نوگو ایریائی ہما مردما کیا یک سختی موقفی داری پا پاکستان نوگو ایریائی ہما میڈیا کیا بلوچے سرا بوتگین ہما کرتگی عملان دی ماری بلوچستان نوگو ایریائی بلے یہ سختی آلات انتہا مرچی بانو کے شہادہ رن بلوچے کہ ہما گبانو کا مہر رہی یا قومی تحریکہ کو مہر رہی مطلب مرچی پنجگوریں مکمل سیل کرتگے اودا آئیے فوجہ کو موار آئیے داشتگیں اما زر خریدیں ڈیتھ سکوائڈ مطلب بد مستیں یا آوارانے یا تربتیں یا دشتیں یا تم پہ ادا مطلب میں آزادی پسندی مخلوق تصورہ نبوتا کہ میں بلوچ عوام ای رنگی ایک من مرچی یہ ٹوٹلیں کہ حوصلہ کے استاں اے بانک بوتا بانو کا بگندے ماں بیان کرت مکنا بانو کے اما تنظیم کاریا یا بانو کے یہ سختیں آلات تا سیاسی کاراں مختصر مامی وشان کہ بانو بی ایس او گوہوار یک درسگاہ حیثیت بانو کرا بوتا یک درسگاہ حیثیت
آیا کار کرتا بلوچ تحریک خاطر. وجہ کمال بلوچ انچوش کے ڈاکٹر صاحب گپائت کے بانو کا مطلب آیا وتی اما سیاست تو آیا اما زندگی ہے کہ وڑ رول بوتگا چرانچہ آیا بلوچ جنک یا بلوچ زالبول ہم وتی جنزے نیمگا افتگن تو ہمیں جنزے امرا کنگا آن مجبور کھتا کہ ابیاں جنزے امرا ببا وجان چوش کے شما گوشگ آئیتی کہ شما بی ایس او یک شرعی رنگی اسٹڈی کرتا اگن تو بی ایس او مروچی تو پوسٹ کریمہ ما بی ایس او جو استے کہ کریمہ چرند یک بی ایس او آئیے تھا زالبولانی یا جانے آدمانی اما کے سیاست یا چکس فعال ہیں اور اما دور بی ایس او کے کریمہ چی پیسر بوتا ایشا اگن تو ایشا نہیں تھا تو ایشا کمپیئر بکنے بیچارے گوڑا چی گندگا کہت کہ کریمہ بی ایس او بلوچ زالبولانی تھا چکا پاپولر کرتا. جی وجہ بالکل ڈاکٹر کستے ابرارگو مائی گپ پسرا اتفاق دارا بلکہ بی ایس او نا بی اچ کریمہ اچ پیسرا کستے بلوچ زالبولا ضرور بلوچ سیاست آوار بوتا بلے ہما اکا مخلوق را متاثر نہ کرتا کریمہ آواری اچ پد آکستے مخلوق را آئی زالبولا را آئی نری نگا حتی کہ ماں پچار یا گپی ساریہ ہوتی ڈسکیشن ہتا گو میدہ گوشی ما کریمہ بند نہ کنا نزدین کے بند نہ کنا صرف زالبولا نہیں تھا کریمہ سیاست آئے گا پد مزنی برنایا کستے بلوچ سیاست آوار کرتا زالبول چونکہ میں معاشرہ تھا کہ زالبولا کم گو سیاست آواری بوتا اسپیشلی بلوچ سیاست تھا زالبولانی کم میں بوتا کریمہ رند سک باس کستے مخلوق آوار بوتا مرچی صرف بی ایس او آزاد نہیں کیا ایتا زالبولا آوار بلوچ ہے درائن سیاست مرچی مطلب بی این پی رنگے کستے تنظیم را پارٹی رب چارے نیشنل پارٹی رنگے پارٹی رب چارے وہ دا ہم کستے مرچی زالبولا آوار بو گیا مطلب گوشگا مطلب یہ شن کہ کریمہ یا کھنچ کستے مردمی بوتا کہ آیا بلوچ سیاست را متاثر کرتا اچھا یہ رن بازین جاگہاں مخلوق کستے یہ کچھ کہ ماں کستے سیاست تک سے پارٹیسپیٹ کرنا پیش اب چاہ محدود بوتا گا سک کسان پیمانے کستے مخلوق آوار بوتا سیاست تا مرچی بلوچستان تا ہمیں کستے آدھا بچکینزا کستے بلوچ سیاست تا یا بی ایس او تا آوار با ہمیں کستے جانی کینزا کا سیاست تا آوار بگن گوڑا من یہ سرپد بان کہ یہ اچ کریمہ رن کستے ہرچی کریمہ 2006 بگر تاکہ 2018 کرتا بھی یہ سوتا مرچی کستے ہمیں دورانیا بلکہ ایشی اثرات ما دیستگم کستے میں گو میں اما کے ممبرشپ بوتا دکسن بی ایس او کے ممبرشپ بوتا زالبولانی سکپاز بوتا ما کستے 2018 کے سیشن اشتگا اودا کستے کم از کم اگر منگوشا نیم آچ نیم کستے آدھا زالبول جانکین زاگ نندو بوتگا میں کونسلر بوتگا باقی دا فائٹ کرتگا میں اہم پوسٹا نسرا کستے فائٹ کرتگا آما کستے اینن کہ جانکین زاگی اشرا کستے چونکہ یک وقت میں رنگ بوتک با ایشا بدے جانکین زاگ ستاوار بوتگا باقاعدہ آوان کستے ہما داہتا پوسٹا نسرا فائٹ کرتا و کٹے تگا وہ آگوں وتی زانتا گوں وتی شعورا گوں درائن چیزاں گوں مطلب میں سر پدبان کہ نون کستے ہما کی جانے کی زاگاں بلوچ سیاست تا گیشا گیشا وار بو گئے آوانی تا کہ ہما شعورے کستے پیمانے یا گیشن مرچی ہر یک مردمی کستے پسے ہم آئی وہاں گمیشن کہ منی جانے کی زاگ سیاست تا وار بھی تھی کستے ماسے ہم آئی گا پراؤڈ فیل کن کہ منی زاگ کستے ہمیں سیاست تا وار بھی تھی گوڑا ایک کستے بانو کریمہ و یہ دیگا کستے آئی ہرچی کے امرہ بوتگا کہ گمائی آگوں امرہ داری کرتگا سیاستہ را دیما بورتگا ای ہماوانی کستے کارانی بدولتیں کہ مرچی مزن مخلوقی آور بو کستے لہتے انچین دورانی ہیں کہ آوانی سرا ملاس باس کرتا بلے ما ایک اپا گوشم کہ چیئرمین زاہد بانو کریمہ چیئرمین سہرہ یا مرچی عبرہ میں آدھی کا سنگتا ای دوران ما ہمیں گندہوں کہ یک بلاہین کستے لڑے بی ایس او تا مرچی آوارم بی ایس او مرچی صرف بلوچستان تا نا بلکہ کجا ہم بلوچی ہا
آدھا کس نے بی آچا کس نے دریا مرچی گندگان کہ یہ بی ایس او ہے مستر ترین کامیابی اور یہ کامیابی کس نے کریڈٹ بانو کریمہ اور چیئرمین زاہد آدھے ہیں کہ آوانی بہترین پولیس ہوتا مخلوق اوار ہوگا یک واہ گداری اسپیشلی بی ایس او آزاد تھا کہ آئیے ریاستی کہ ہم جب رہے کہ منگوشہ انتہا کی بی ایس او سرائیں آئیے بوتا آکے اس نے پنجائے گیش بوتا چکہ سنگت ریاست بورتا لیڈرشپ رینک کستے مردم شہید شفیق کسن جوائنٹ سیکٹری بھی بارتے شہید کمبر چاکر کسن مرکزی کمیٹی بھی تھیں کسن بارتے شہید کنتے یا کسن شہید رضا کسن سیکٹری جنرل بھی تھیں بارتے شہید کنتے بلے یہ درائیں چیزیں خوف نہ داتے گا مخلوق کر مخلوق کستے پارٹسپیٹ کرنے گا یعنی کس جگہ ہم پارٹسپیٹ کرنے ہیں بچکے ہم پارٹسپیٹ کرنے گا میں یہ گوشن کہ بانو کا وتی آئیڈیل پہ کرنا ہے ورنہ وہ ہمیں کا صرف آئیڈیل آگوں آور آوتی ہما کے کاز یا یہ سٹڈی پہ کرنا ہمیں کا سٹڈی پہ کرنا کہ آئیتا ہر پہ کرنا وہ آوتی کہستے ہما کے ٹارگیٹنگ ہما گول ہیں آئیے جلد از جلد اچیو کرت کرنتے وہ کہستے ہیں بانو کا کسے ہوتی آئیڈیل کرنا بانو کہستے ہیں سکے محنتی ہے وہ سکے آنندے مرد میں بوتا اب معاملہ فہم مرد میں بوتا کہستے ہیں ہمیں معاملہ فہم یہ وجہ مرچی کہستے ہیں دنیا ہے ہر جگہ کہستے ہیں ڈسکیشن ہے بھی صرف بلوچ سیاست ہے نا امریکہ کہستے ہیں آئی بارا اوشن کے اممہ کہستے ہیں ورلڈ لاسٹ ہیرو کہستے ہیں ایک راستی ہے کہستے ہیں دنیا ایک ہیرو ایک لاس کرتا ماں کہستے ہیں ہنچے انسان لاس کرتا کہ آئیے پربوگ آئیے جاگے پربوگ چے نبی بلے امید ہمیشن کے بلوچ سیاست بانج نے کہستے ہیں کریم ہے اما کی تعلیم اچھا تعلیم کہستے ہیں زوری وہ ہمیں رہا کہستے ہیں دیما بارتے